कुर्बी को जहाँ आदिवासी गाताक रे सेल लगी जहाँ हर को घेराव कदा रेल को घेराव करते मिटा को डिमांड दा जे आले आदिवासी गाताक रे से आले एसटी रिजर्वेशन जाते ले ᱧᱟᱢ मा आले आदिवासी गाताक रे सरकार सेल लेमा नोवा लगी ते जहाँ को दाबी दा आबो बन बड़ाया नुको कुर्बी दो आको ना जहाँ दाबी कान ताको नोवा दाबी दो अनैतिक कान ताको कुर्बी जाति के एसटी तालिकाय संयुक्तकरण करा जाए ना जाबे ना बाजार साथे समस्त आदिवासी संगठन एक एसटी विरुद्ध पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति लड़बे निज स्वार्थ इतिहास के बदलाना जाए ना जाबे ना सानाम को जोहार तेहिन नोडे अब बन पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना डीएम गेट सामांग रे ते पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति होते जहाँ फेक्स एसटी सर्टिफिकेट इदी कते जहाँ डेपुटेशन ओना डेपुटेशन रेना के तेहिन भारत जाकात माझी पारगना महल बांगहाटी मेदिनीपुर जिला रे जगह पारगना बाबा बन नाम कदा ते उठे को बन बाय नामा नवा इदी कते आको चेक को रपड़ना और चेक दाबी ताहे कना पारगना बाबा जोहार के तेहिन पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति साथ और जहाँ आयमा गावता को ताहे कना आपे को दाबी चेक ताहे मेटांग के मुड़ुद दाबी ताहे कना जहाँ दो अब बन बड़ाया जे तेहिन आदिवासी कल्याण समिति दो दिलाते भारत जाकात माझी पारगना महल साथे आरो आयमा गाते गावता को तेन पनोत रे आडी गोटांग आडी संगे जिला रे डीएम डेपुटेशन को सपड़ाव कदा और नवा सपड़ाव रे जहाँ जस जे कुर्बी को जहाँ आदिवासी गाताक रे सेल लगी जहाँ हर को घेराव कदा रेल को घेराव करते मिटा को डिमांड दा जे आले आदिवासी गाताक रे से आले एसटी रिजर्वेशन जाते ले ᱧᱟᱢ मा आले आदिवासी गाताक रे सरकार सेल लेमा नोवा लगी ते जहाँ को दाबी दा आबो बन बड़ाया नुको कुर्बी दो आको ना जहाँ दाबी कान ताको नोवा दाबी दो अनैतिक कान ताकोते आको भारत सरकार 1950 साल ना जहाँ एसटी लिस्ट इनलिस्टेड ओना रे बाइस मेसा का को उनको ते अने ब्रिटिश सरकार जहाँ 1913 खन 31 ना रेफरेंस में ना नोवा को समान काते आको को लय सनाय को जे आले हो एसटी रे सेलेद होय आले जहाँ रोड आड़ा ओना एड शेड्यूल रे सेलेद होय नोंकरा आरो नाना हुनर दाबी ते आको को जहाँ को हर को घेराव लेदा डहार को घेराव लेदा नोवा आको दाबी आको घेराव दाड़ेया मेनखान आबोआ हो जहाँ डिमांड जे ओ आदिवासी को आदिवासी गाताक रे आलो को सेलेद दाड़ेया मा नोवा लागि ते गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिद धावते मिद सावते डीएम को तालाते नोवा जहाँ आदिवासी कल्याण समिति जहाँ दाबी ओना सावते माझी पारगना महल सावते आयमा गाते गावता नोवा मिद सावते मेसा काते नोवा दाबी ले सामांग केदा डीएम आर मेटा नोडे आजम केदा आपे जहाँ डेपुटेशन पे चलावलना नोडे चेता डीएम मेटांग बाय ताहे कना एंतरते मी चंद ला कोन डीएम मेटा इंटीमेशन एम मेना नोवा इदी कते चेत बिन मेना बा डीएम मैडम तांगी दो तांगी ले लिया अदो आया किछुकन कामी खातिर होयतो नासे मिद धावे उडुंग चलाव लेना अदो आले हो एडीएम जी साथे तो रपोर्ट ते बाले रेबेल लेन खातिर के आज आर हो दोड़ाते रुवड़ हेज कते कटी बिलोम कान रहो रुवड़ हेज कते आलिया जहां निये दाबी साकम आज आतंक तेले बढ़े कदिया और आलिया कथा को अडी मौज ते नापाय तेले गालमाराव कदा और ऑक्तो हो अडी ऑक्तो के मोटा मोटी 1 घंटा चितान हो जास्ती ले गपाल माराव करा उनी साथे तायम दरान जदि नुको कुर्बी को एसटी आ तायम दरान आदिवासी समाज संगे जहाँ जो समाज में सकते जहाँ आदिवासी को लड़े हापेन दिन जदि नुको एसटी सरी को एसटी उन आपे के पाता हापेन दिन नुको जदि आदिवासी गाताक रे गवर्नमेंट सेलेक्ट कुआ से आदिवासी गाताक रे मेसा कुआ नोवारना जहाँ हापेन दिन आंदोड़ शुधु सान्ताड़ सुमुंग बांग कोड़ा लड़का भूमिज ओराव खड़ेया जहाँ नुको मेना को ताबना आरो गाते गाताक रेन जहाँ खेरवार गाताक रेन आदिवासी हड़ को मेना को नुको सनाम कोते अडी रिहिट से कजाक लेकाते लड़ाई डहार आड़गुन हुआ जहाँ ते कुर्बी से महातो को आलो को आबो रिजर्वेशन रे आलो को सेलेद दाड़ेया मा से आबो आदिवासी गाताक ना से आदिवासी स्टेटस आलो को ᱧᱟᱢ मा नोवा दाबी सामांग काते माने लगातार आंदोलन हुआ सपड़ा हुआ तो मनोरंजन मुर्मू भारत जाकात माझी पारगना महल खन बिनहाटी मेदिनीपुर जिला जगह पारगना के कल्याण समितिर भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी আপনাদের ডিমান্ড আমাদের অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড হচ্ছে একটাই ইস্যুটা হচ্ছে যে কুর্মী মাহাতো সম্প্রদায় তারা অ্যাকচুয়ালি নন এসটি হলেও তারা এসটি হতে চাইছে তো আমরা এই বিষয়টা পশ্চিমবাংলার আপামর 40টি আদিম জাতি তারা কখনোই আমরা মেনে নিতে পারছি না তার জন্য আপামর 40টি সাবকাস্ট বা কমিউনিটি আপামর জনগণের এই দাবি আমরা কিন্তু ওই কুর্মী মাহাতো সম্প্রদায়কে এসটি তালিকাভুক্ত হতে দেব না যে সরকারি প্রক্রিয়া
চলছে আপাতত দেখতে পাচ্ছি, সেই বিষয়টা দেখেই আমাদের এইভাবে একটা বিক্ষোভ আন্দোলন সূচনা হয়েছে। তো এখানে সামগ্রিকভাবে আন্দোলনটা শুরু হলো। এরপরে আমরা মেমোরেন্ডাম পেশ করেছি। সেই মেমোরেন্ডাম পেশ করার মাধ্যমে এই ইস্যু যদি ঠিকঠাকভাবে আমাদের যে আশা সেটা ঠিকঠাকভাবে আমরা রেজাল্ট না পাই, তাহলে আমরা আরও নেক্সট বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা যাব। আমরা কখনোই কোনো সরাসরি কোনো কমিউনিটির এগেনস্টে যাচ্ছি না। আমরা এটা একটা শান্তিপূর্ণ একটা বিক্ষোভ ভায়া অফিসিয়াল ওয়ার্ক, আমরা পেপার সাবমিশনের মাধ্যমে প্রপার আমরা ডকুমেন্টস সহ আমরা এই মেমোরেন্ডাম পেশ করেছি। তারপরে ফরওয়ার্ড হবে, প্রসিড হবে এই ফাইলটা। তারপরে আমরা পরবর্তী ডিসিশন ঠিক করব যে এরপরে কী করতে হবে আমাদের। আপাতত আজকের যে মেমোরেন্ডাম জমা দেওয়া এইমাত্র কমপ্লিট হলো। মাঝে যে বিষয়টা একটু বলে রাখি, প্রথমে আমাদের যে টাইম দেওয়া ছিল 1:30টার সময় ম্যাডামের কাছে দেখা করার, তো সেখানে কিন্তু আমাদের যেহেতু বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন আসছেন, 15 মিনিট আমাদের দেরি হয়ে গেছিল। তো এখানে আসার পরে ডিএম ম্যাডামের প্রতিনিধি দল ওনারা আমাদেরকে খবর দিলেন, আমরা সেখানে গেলাম, ওয়েটিং রুমে বসালেন। আমরা তখন বসেছিলাম 25 মিনিট ধরে। তো আমাদেরকে কখন ডাকা হবে আমরা অধীর আগ্রহে ছিলাম, আমরা টাইমলি আমরা ঢুকবো। কিন্তু বিষয়টা আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে সেখানে ডিএম ম্যাডাম হঠাৎ করে দেখলাম যে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম যে সরাসরি আমি দাঁড়িয়েই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে ম্যাডাম আপনি চলে যাচ্ছেন। তো সেখানে বললেন যে আমার ইমার্জেন্সি কাজ আছে, কখন ফিরবেন, বললেন দেরি হবে। তো যাই হোক, পরে কিন্তু আমরা অবাকই হয়েছিলাম যে এরকম উইথ ইন্টিমেশন। তো হঠাৎ করে কী করে এটা করা হচ্ছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলাম এটা কেন হলো। ওনারা বললেন যে এডিএমের কাছে আপনাদের মেমোরেন্ডাম জমা দেওয়া হোক, এই বিষয়টা আপাতত ডিসিশন হয়েছে। তো আমরা অনড় থাকলাম যে এইভাবে কিন্তু আমরা মেমোরেন্ডাম দেবো না, ডিএম ম্যাডামের কাছেই দেবো। তো যাই হোক, এরকম তালবাহানা একটা চলছিল। সত্য ঘটনাটা আমি বলতে চাইছি। পরে যদিও সেটা প্রশাসন ম্যানেজ করেছেন এবং ডিএম ম্যাডাম ফিরে এসেছেন, কথা যেটা দিয়েছিলেন যে ফিরে আসবো, উনি কম সময়ের মধ্যে ফিরে এলেন এবং খুব পজিটিভলি উনি আলোচনা করলেন বিষয়গুলো। আমরা খুব ভালোভাবেই মেমোরেন্ডামটা দিতে পেরেছি। আপাতত সমস্ত কিছু কথাবার্তা পজিটিভ বলে মনে হচ্ছে। উনার যে কর্তব্য উনি প্রপারলি করবেন এই বলে মেমোরেন্ডাম সাবমিশন শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। আমরা শান্তিপূর্ণ আদিমজাতির মানুষ, তো আমরা সেই শান্তি বজায় রাখতে চাই। কিন্তু যদি বাধ্য করানো হয় তখন কিন্তু অশান্ত বা আমরা সেই প্রতিবাদের রাস্তাটা কিন্তু কীভাবে করতে হয়, সেটা প্রতিরোধ কীভাবে করতে হয় সেটা আমাদেরও জানা আছে। তার জন্য সেটা যাতে বাধ্য না করা হয় এই কথা বলে